Good evening, London. Allow me first to apologize for That's the emergency channel! I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the security of the familiar, the tranquility and repetition. Bloody hell. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, Who's that, Mum? whereby those important events of the past, usually associated with someone's death or the end of some awful bloody struggle, are celebrated with a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. There are, of course, those who do not want us to speak. Let me think, just let me I think. suspect even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way. It's Chancellor Sutler. Damn it! Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? You designed it, sir. You wanted it foolproof. You told me every television in London. Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and Cameras. soliciting your submission. We need cameras. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others, and they will be held accountable. But again, truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now High Chancellor Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent. Inspector, you're almost through. Last night, I sought to end that silence. Last night, I destroyed the Old Bailey to remind this country of what it has forgotten. More than 400 years ago, a great citizen wished to embed the 5th of November forever in our memory. His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words. They are perspectives. So if you've seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you, then I would suggest that you allow the 5th of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me 1 year from tonight, outside the gates of Parliament. And together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgotten. Guten Abend, London. Erlauben Sie mir zunächst, mich für die... Das ist der Notstandskanal. Wie viele von Ihnen schätze auch ich die Annehmlichkeiten des geregelten Alltags, die Sicherheit des liebgewordenen, täglich wiederkehrenden Einerleis. Verdammte Scheiße. Ich genieße das ebenso sehr wie jeder andere Mensch. Aber anlässlich eines Gedenktages, an dem bedeutende Ereignisse aus der Vergangenheit, für gewöhnlich der Tod einer Berühmtheit oder das Ende eines grässlich blutigen Krieges, mit einem hübschen Feiertag begangen werden, dachte ich mir, dass wir diesen 5. November, ein Tag, dessen heute leider nicht mehr gedacht wird, erinnerungswürdig machen, indem wir den Alltag vergessen und ein wenig plaudern. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Lasst mich nachdenken, lasst mich Ich nachdenken. vermute, dass bereits jetzt Befehle in Telefone gebrüllt werden und schon bald Männer mit Waffen unterwegs sind. Kanzler Sutler. Verdammt! Auch wenn man den Schlagstock anstelle eines Gesprächs einsetzen kann, werden Worte immer ihre Macht behalten. Worte lassen einen Sinn erschließen und für die, die bereit sind zuzuhören, formulieren sie die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass etwas in diesem Land ganz fürchterlich im Argen liegt. Nicht wahr? Sie haben ihn konzipiert, Sie wollten ihn narrensicher, Sie wollten jeden Fernseher in London erreichen. Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung. Wo man einst die Freiheit zu widersprechen besaß, zu denken und zu reden, wie man es für richtig hielt, hat man nun die Zensoren und Überwachungssysteme, die einen zur Konformität zwingen und zur Kameras. Unterwerfung Wir führen. brauchen Kameras. Wie konnte es dazu kommen? Wer hat Schuld? Nun, sicherlich hat manch einer mehr zu verantworten als andere. Und er wird auch zur Rechenschaft gezogen. Doch um ehrlich zu sein, wer einen Schuldigen sucht, der muss nur in den Spiegel sehen. Ich weiß, warum ihr es getan habt. Ich weiß, dass ihr Angst hattet. Wer hätte das nicht? Krieg, Terror, Krankheit. Myriaden von Problemen haben sich dazu verschworen, eure Vernunft zu manipulieren und euch eures Verstandes zu berauben.
Angst gewann die Oberhand. Und in eurer Panik habt ihr euch an den heutigen Großkanzler gewendet, Adam Sattler. Er versprach euch Ordnung, er versprach euch Frieden. Als Gegenleistung verlangte er nur euer gehorsames Einverständnis. Inspektor, Sie sind fast durch. Gestern Nacht wollte ich dem Schweigen ein Ende bereiten. Gestern Nacht habe ich das Old Bailey zerstört, um dieses Land an das zu erinnern, was es vergessen hat. Vor über 400 Jahren wollte ein großer Bürger den 5. November für immer in unser Gedächtnis brennen. In der Hoffnung, die Welt daran zu erinnern, dass Anstand, Gerechtigkeit und Freiheit mehr als Worte sind. Es sind Perspektiven. Wenn ihr also nichts gesehen habt, wenn euch die Verbrechen dieser Regierung auch weiterhin unbekannt sind, dann schlage ich vor, dass ihr den 5. November unbemerkt vergehen lasst. Aber wenn ihr seht, was ich sehe, wenn ihr spürt, was ich spüre, und wenn ihr strebt, wonach ich strebe, dann fordere ich euch auf, an meiner Seite zu stehen, heute in einem Jahr vor dem Eingang des Parlaments. Und dann bescheren wir ihnen einen 5. November, der nie und nimmer vergessen wird. Bonsoir Londres. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses. Il est sur l'émetteur d'urgence! J'aime, comme beaucoup d'entre vous, le confort du train-train quotidien, le sentiment de sécurité et la tranquillité que procure ce qui est familier et répétitif. Bon Dieu. Je les apprécie comme tout un chacun. Mais dans cet esprit de commémoration qui prévoit que les événements importants du passé, habituellement associés à la mort d'un individu ou à la fin de quelque horrible bataille sanguinaire, soient célébrés par de sympathiques congés, j'ai pensé que nous pourrions célébrer ce 5 novembre, jour hélas oublié, en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu. Il existe bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions. Laissez-moi réfléchir. Je soupçonne qu'en ce moment même, des ordres sont aboyés dans des téléphones et que des hommes armés vont bientôt se mettre en route. Le chancelier Settler. Et merde! Pourquoi? Parce que même si on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez conçu, vous la vouliez indéréglable. Vous m'avez dit toutes les télés de Londres. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Et là où auparavant vous aviez la liberté de faire des objections, de parler comme bon vous semblait, vous avez maintenant des censeurs et des systèmes de surveillance vous contraignant à la conformité. Des caméras. Et sollicitant. Il nous faut vos des solutions. caméras. Comment est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres et qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi vous l'avez fait. Je sais que vous aviez peur. Qui pourrait se vanter du contraire? Guerre, terreur, maladie. Une myriade de problèmes a contribué à perturber votre jugement et à vous priver de votre bon sens. La peur a pris ce qu'il y avait de meilleur en vous, et dans votre panique, vous vous êtes tourné vers Adam Sattler, aujourd'hui chancelier. Il vous a promis de l'ordre, il vous a promis la paix. Tout ce qu'il a demandé en échange, c'est votre consentement silencieux et docile. Inspecteur, ils vont entrer. La nuit dernière, j'ai cherché à mettre fin à ce silence. La nuit dernière, j'ai détruit le Old Bailey pour rendre la mémoire à ce pays. Il y a plus de 400 ans, un grand citoyen a voulu ancrer à jamais le 5 novembre dans nos mémoires. Il espérait rappeler au monde qu'impartialité, justice et liberté sont plus que des mots. Ce sont des principes. Alors si vous n'avez rien vu, si vous ignorez toujours les crimes de ce gouvernement, je vous suggère de ne pas commémorer le 5 novembre. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans un an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre gravé à jamais dans les mémoires. Bonsoir, peuple de Londres. Veuillez tout d'abord m'excuser d'interrompre. Canal d'urgence! J'apprécie tout comme vous le confort rassurant de la routine quotidienne, la sécurité enveloppante d'un environnement familier et la quiétude de la répétition. Pauvre con. Il n'y a aucune différence entre vous et moi. Mais concernant la commémoration des événements importants de notre histoire, associés la plupart du temps à la mort de quelqu'un ou à un conflit meurtrier et barbare, et fêtés par quelques jours de congé, j'ai pensé que nous pourrions commémorer ce 5 novembre, une date qui malheureusement est tombée dans l'oubli, en prenant sur notre emploi du temps, en nous asseyant et en parlant, vous et moi. Il existe bien sûr certaines personnes qui refusent que nous en parlions. Je dois réfléchir, Je suppose même que des ordres ont déjà été hurlés dans des téléphones et que des hommes armés seront bientôt en route pour venir m'arrêter. Le chancelier Sattler.
c'est la merde. Et pourquoi? Parce que si nos dirigeants communiquent avec nous par des volées de coups de matraque, ils savent que les mots sont des armes bien plus redoutables. Les mots nous donnent l'accès à la compréhension et à ceux à qui ils sont adressés à l'établissement de la vérité. Et la vérité, comme vous le savez, n'est pas l'apanage de notre gouvernement actuel. Monsieur, vous vouliez un studio à l'épreuve des balles et qui puisse couvrir la totalité de la ville. Cruauté et injustice, intolérance et oppression. Alors que vous aviez le droit de vous exprimer avec une totale liberté de parole et de pensée, aujourd'hui, le pouvoir vous surveille nuit et jour, contraignant votre conformisme et sollicitant votre soumission. Il nous faut des caméras. Comment en sommes-nous arrivés là? À qui la faute? Il y en a bien certains qui sont plus responsables que d'autres, et ceux-là devront rendre des comptes. Mais pour être honnête, si vous cherchez les coupables, regardez-vous dans un miroir. Je connais vos raisons. Je sais que vous aviez peur, c'est légitime. La guerre, la terreur, la maladie. Devant une telle myriade de problèmes, la raison se fait rapidement altérer et nous perdons vite tout sens commun. La peur a guidé vos actions et dans votre détresse, vous vous êtes tourné vers le grand chancelier Adam Sutler. Il vous a promis l'ordre, il vous a promis la paix. Et il n'exigeait en retour que votre silence et votre consentement docile. Inspecteur, ils ont presque fini. La nuit dernière, j'ai cherché à rompre ce silence. La nuit dernière, j'ai fait exploser le Old Bailey pour que ce pays se souvienne de ce qu'il a oublié. Il y a plus de 400 ans, un citoyen remarquable a voulu graver à jamais la date du 5 novembre dans nos mémoires. Son intention était de rappeler au monde que l'équité, la justice et la liberté n'étaient pas que des mots, mais les pierres angulaires d'une société. Donc, si vous ne souffrez de rien, si les crimes de ce gouvernement vous ont laissé indifférent jusqu'à ce jour, alors vous seriez en droit de refuser toute commémoration en date du 5 novembre. Mais si, par contre, vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, et si vous désirez ce que je désire, alors je vous demande de vous joindre à moi dans un an, jour pour jour, devant les portes du Parlement. Et alors, tous ensemble, nous leur ferons vivre un 5 novembre que ni le monde ni eux ne pourront oublier. Buonasera, Londra. Prima di tutto vi prego di scusare questa interruzione. Come molti di voi, io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca. Ne godo quanto chiunque altro, ma nello spirito della commemorazione, quello, mamma? affinché gli eventi importanti del passato, generalmente associati alla morte di qualcuno o al termine di una lotta atroce e cruenta, vengano celebrati con una bella festa. Ho pensato che avremmo potuto dare risalto a questo 5 novembre, un giorno, ahimè, sprofondato nell'oblio, sottraendo un po' di tempo alla vita quotidiana per sederci e fare due chiacchiere. Alcuni vorranno toglierci la parola. Fatemi pensare. Sospetto che in questo momento stiano strillando ordini al telefono e che presto arriveranno gli uomini. Il cancelliere Sutler. Maledizione! Perché? Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere. Perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare all'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. L'ha disegnato lei, massima sicurezza, ha detto. Mi ha detto lei a tutte le televisioni di Londra. Crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza che vi costringono ad accondiscendere. Ci servono telecamere. Com'è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Io so perché l'avete fatto, so che avevate paura. E chi non l'avrebbe avuta? Guerre, terrore, malattie, c'era una quantità enorme di problemi, una macchinazione diabolica atta a corrompere la vostra ragione e a privarvi del vostro buonsenso. La paura si è impadronita di voi e il caos mentale ha fatto sì che vi rivolgeste all'attuale alto cancelliere. Adam Sutler vi ha promesso ordine e pace in cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso. Ispettore, hanno quasi finito. Ieri sera ho cercato di porre fine a questo silenzio. Ieri sera io ho distrutto il vecchio Bailey per ricordare a questo paese quello che ha dimenticato. Più di 400 anni fa, un grande cittadino ha voluto imprimere per sempre nella nostra memoria il 5 novembre. La sua speranza, quella di ricordare al mondo che l'equità, la giustizia e la libertà sono più che parole, sono prospettive. Quindi, se non avete visto niente, se i crimini di questo governo vi rimangono ignoti, vi consiglio di lasciar passare inosservato il 5 novembre.
Ma se vedete ciò che vedo io, se la pensate come la penso io, e se siete alla ricerca come lo sono io, vi chiedo di mettervi al mio fianco a 1 anno da questa notte, fuori dai cancelli del Parlamento, e insieme offriremo loro un 5 novembre che non verrà mai più dimenticato. Buenas tardes, Londres. Permitid que, primero, me disculpe canal de emergencia. por esta interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. Maldita sea. A mí me gusta tanto como a vosotros, pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que lamentablemente ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino. Es el líder Sables. ¡Mierda! ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué el diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Usted lo diseñó, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres. Crueldad e injusticia, ¡Vamos, intolerancia vamos! y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis Cámaras. y os convirtáis Necesitamos en cámaras. sumisos. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión. Inspector, ya casi está. Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí, dentro de un año ante las puertas del Parlamento, y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos. Déjame pensar. Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino. Es el canciller Sutter. ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, éstas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Usted lo diseñó, señor. Lo quería a prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan... Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable?
Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller Adam Sutler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz. Y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Inspector, casi lo logramos. Anoche intenté terminar con ese silencio. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre por siempre en su memoria. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido. Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado este mismo día dentro de un año fuera de las rejas del Parlamento. Y juntos les ofreceremos un 5 de noviembre que jamás habrá de ser olvidado. Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Respeito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor projetou, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária,
A segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Suspeito que ordens estejam sendo gritadas. E homens com armas já se ponham a caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor, projetor, queria prova de falhas. Queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de solução. câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras. São perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Добрый вечер, Лондон. Во-первых, простите за вторжение. Чрезвычайный канал! Я многих из вас понимаю, как удобно повседневная рутина, как безопасно, хорошо знакомое однообразие, как покойно повторяемость. Вот дьявол. Я наслаждаюсь этим, как любой человек. Но определенные события прошлого, обычно связанные с чьей-либо смертью или завершением жестокой кровопролитной борьбы, остаются в памяти людей, и те отмечают их праздниками. И я подумал, что мы можем отметить 5 ноября, дату ныне, к сожалению, позабытую. Давайте отвлечемся от повседневной жизни и немного побеседуем. Найдутся, конечно, те, кто не желает нашего общения. Я полагаю, что в этот самый момент уже отдаются приказы по телефону, и люди с оружием скоро отправятся исполнять. Канцлер Сатлер. Проклятие. Почему? Потому что хоть вместо беседы и можно использовать дубинку, слова никогда не потеряют свою силу. Слова передают смысл и возвещают истину тем, кто им внимает. А истина проста. С нашей страной творится что-то неладное, что-то ужасное. Вы так решили, сэр. Это ваш приказ. Запустить его во все телевизоры Лондона. Несправедливость, нетерпимость и угнетение. В стране, где когда-то была свобода инакомыслия, где человек мог говорить то, что думает, теперь властвует цензура и тотальный надзор, принуждающие к подчинению и навязывающие непротивление. Нам нужны камеры. Как это случилось? По чьей вине? Безусловно, одни причастны к этому более, чем другие, и с них в свое время спросится, но все же признаем правду. Если вы хотите увидеть виновника, достаточно просто посмотреть в зеркало. Я понимаю, почему вы так поступили. Я знаю, вам было страшно. Кто бы не испугался войны, террора, болезни, тысячи бедствий, словно сговорились сбить вас с истинного пути и лишить здравого смысла. Страх одолел вас, и в панике вы бросились к нынешнему верховному канцлеру Адаму Сатлеру.
Он обещал вам порядок, он обещал мир и взамен потребовал лишь вашего молчаливого, покорного... Инспектор, им осталось немного. Вчера вечером я прервал молчание. Вчера я уничтожил Олд Бейли, дабы напомнить нашей стране о том, что она позабыла. Более 400 лет назад истинный гражданин вознамерился навсегда запечатлеть 5 ноября в нашей памяти. Он надеялся напомнить миру, что честность, справедливость и свобода — это не просто слова, это жизненные принципы. Итак, если вы ничего не замечаете, если преступления нынешней власти для вас не очевидны, можете проигнорировать дату 5 ноября. Но если вы видите то, что вижу я, чувствуете, что чувствую я, если вам дорого то, что дорого мне, тогда я предлагаю присоединиться ко мне. Ровно через год, у входа в парламент. И тогда все вместе мы устроим такое 5 ноября, которое уже никогда не забудется. こんばんは皆さん。まず突然の比例を19チャンネルだ。私も多くの皆さん同様、毎日の繰り返しに安らぎを感じ、見慣れた日常に安心を感じています。なんだこいつ。皆さんと何も変わりません。しかし過去の重要な出来事を記念する気持ちを持っています。そんな気持ちから、例えば誰かの死や悲惨な戦いの終わりは祝日として祝うわけですが、私は今日11月5日をもはや忘れられたこの日を記念し、日常の手を休め皆さんとお話ししたいと思います。もちろんこうした話を望まない人たちもいます。ちょっと考えさせろ。この瞬間にも電話で命令が叫ばれ、銃を持った者たちがやってくるかもしれません。サトラ議長です。畜生。なぜかしばしば言葉の代わりに敬語が使われますが、本来言葉は力を持っているからです。言葉は意思を伝える手段であり、聞く者の耳に真実を届けます。そして真実とは、この国では何かが間違っているということです。議長のご命令でロンドン中のテレビに映るようにしてあるんです。それは暴虐、不正、偏見だ。かつて自由に考え、話し、反対もできたこの国で、今は検閲や監視が横行し、逸脱は許されず、服従が求められているのです。カメラを用意しろ。なぜそうなったのか、誰のせいでしょう。誰にも増して責任があり、これからもその責任を負うべき者がいます。ところがどうでしょう。その犯人を知りたいなら、鏡を見るだけでいいのです。なぜ過ちを犯したか、怖かったからです。誰だってそうです。戦争、テロ、疫病、あなたの理性を蝕んで、あなたから良識を奪い取る問題はいくらでもあります。そして恐怖に圧倒され混乱し、今や議長となったアダム・サトラーに頼ったのです。彼は秩序と平和を約束し、代わりに沈黙と同意を求めただけでした。刑事、もうすぐドアが開きます。昨べ私は沈黙を破ろうと決め、この国が忘れたものを思い出させるためオールド・ベイリーを爆破しました。400年以上前、偉大な主君が11月5日を忘れ得ぬ日にしようとしました。正義や自由は単なる言葉ではないと思い出させようとしました。それは生き方です。もしあなたが何も見てこなかった今の政府の犯罪など知らないと思っているのであれば、11月5日をただやり過ごせばいいでしょう。だがもし私と同じように見て、私と同じように感じて、私と同じように立ち上がるなら、来年の今夜、国会議事堂のゲートの前に集まってください。共に11月5日を永遠に忘れることのdeきない日にしましょう。İyi akşamlar Londra. Önce yayını kestim. Özür dilerim. Acil durum kanalı. Pek çoğunuz gibi ben de evimin güvenli ortamında günlük sıkıntılardan uzak, televizyon başında keyif almaktan hoşlanan biriyim. Lanet olası. Ben de her insan gibi severim. Ama onun anısına hürmeten Bu adam da şimdi kim? buradayım. Geçmişte yaşanan o çok önemli olayda mücadele ederken hayatını kaybeden insanların anısına böyle bir kutlama yapmak istedim. Ve böylece 5 Kasım gününün artık hiç hatırlanmadığını anladım. Bu yüzden oturup biraz sohbet etmemiz iyi olacak diye düşündüm. Elbette konuşmamı istemeyen kişiler de vardır. Eminim şu anda telefonlarda emirler yağdırılıyor ve silahlı adamlar yola çıkmaya hazırlanıyor. Başkan Sattler arıyor. Lanet olsun.
Çünkü konuşulmaya çalışılan yerde coplar söz alıncaya kadar sözler her zaman gücünü korumaya devam eder. Gerçeklerin ortaya konulduğu sözleri dinleyen herkes için büyük anlam taşıyan sözler. Ve gerçek şu ki bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeyler var. Siz tasarladınız, sağlam olsun dediniz ve ben de bütün Londra'ya yayın yaptım. Zulüm ve adaletsizlik, hoşgörüsüzlük ve baskılar, özgürlüğünüz kısıtlanıyorsa, düşünme ve konuşma hakkınız yoksa, sensörler ve çipler her hareketinizi, her konuşmanızı izliyorsa, o işlerin yoluna gitmez. Bize kamera lazım. Peki bu nasıl oldu? Kimi suçlayalım? Evet, elbette diğerlerinden daha fazla sorumlu olan birileri mutlaka var. Ama yine de aynaya baktığınızda suçluluk duyuyorsanız gerçeği öğrenmiş olursunuz. Neden yaptığınızı biliyorum. Neden korktuğunuzu da. Kim korkmaz ki? Savaş, terör, hastalıklar. Sağduyunuzu ve cesaretinizi kaybetmenize neden olacak çok değişik nedenler ortaya çıkmıştı. Korku içinizde sardı ve o panik haliyle Adam Sutler adındaki başkana sarıldınız. Size düzen ve barış vaat etti. Karşılığında sessizlik ve emirlere itaat etmenizi istedi. Müfettiş, hazır sayılırız efendim. Dün gece o sessizliğe bir son verdi. Dün gece bu ülkeye unuttuğu bir şeyi hatırlatmak için Adliye Sarayı'nı uçurdu. 400 yıl önce bu millet 5 Kasım'ı sonsuza dek unutmamak üzere hafızalarına kazımıştı. Dünyaya adaletin, korkusuzluğun ve özgürlüğün sadece söz olmadığını anlatacaktı. Bakış açısı buydu. Eğer bir şey görmüyorsanız, bu devletin suçları sizin için bir bilinmezse ve karşı çıkmıyorsanız demek ki 5 Kasım'ın unutulmasına siz izin verdiniz. Ama siz de benim gördüğümü görüyorsanız, benim gibi hissediyorsanız, siz de benim gibi arıyorsanız o zaman yanımda olmanızı istiyorum. Bir yıl sonra bu gece parlamentonun girişinde bulunun. Birlikte olup onlara 5 Kasım'ın asla unutulmadığını, unutulmayacağını gösterelim. Axşamınız xeyir, London. İcazənizlə əvvəlcə üzr istəyim. Təcili kanal. Mən də çoxları kimi müntəzəm gündəlik həyatın rahatlığını, tanış əhatənin təhlükəsizliyini çox qiymətləndirirəm. İlahi. Bu sizin kimi məni də sevindirir. Amma keçmişin mühüm hadisələrini xatırlayaq. Bu kimdir? Adətən keçmiş kiminsə ölümü yaxud qanlı mübarizəsinin sona çatması ilə assosiasiya olunur və xalq bayramı şəklində qeyd edilir. Mən sizdən təəssüf ki, unudulmuş 5 noyabr gününü hörmətlə anmağı xahiş edirəm. Bununla da öz gündəlik həyatınızdan kiçik bir söhbətə az da olsa vaxt ayırmış olarsınız. İnsanlar var ki, bizim danışmağımızı istəmirlər. İmkan verin Bu fikirləşim. saatdan etibarən artıq sizin telefonlarınızı dinləmə əmri verilmişdir. Və bir şey olsa dərhal yanınıza silahlı adamlar gələcək. Lənət şeytana. Nəyə görə? Ona görə ki, rabitə söhbətçinin istifadə oluna bilər. Sözlər isə həmişə böyük hakimiyyətə malik olublar. Sözlər onları dinləyənlər üçün yol və məna deməkdir. Onlar həqiqəti car çəkirlər. Həqiqət sondadır ki, bu ölkədə heç də hər şey qaydasında deyil. Sistemləri siz özünüz düşünmüsünüz, sir. Siz onu yoxlamısınız və Londonda hər bir televizor ona qoşmusunuz. Qəddarlıq və ədalətsizlik, dözülməzlik, zülm və təzyiq. Bizim etiraz eləmə imkanımız var. Biz danışa bilərik, amma sizi tabi olmağa və qaydalarla yaşamağa məcbur eləyən senzura və izləmə sistemi mövcuddur. Kameralar. Bizə kameralar lazımdır. Bu necə baş verib? Kimdir günahkar? Təbii ki, daha böyük günah yükü daşıyan şəxslər var və onlardan cavab istəniləcək. Amma düzünü desək, əgər günahkar axtarırsınızsa, sizə yalnız güzgüyə baxmaq lazımdır. Amma sizin nə üçün sustuğunuzu bilirəm. Bilirəm ki, qorxursunuz. Bu təbiidir. Müharibələr, terror, xəstəliklər, idraki pozaraq sağlam düşüncədən məhrum eləyən milyonlarla gizli sözləşmələr. Qorxu sizi üstəliyib və siz təlaş içində baş kansler Adam Sutler'ı üst tutmusunuz. O sizə qayda qanun və sülh vəd eləyib. Əvəzində ona yalnız sizin lal dinməz itayətiniz lazım idi. İnspektor, biz demək olar ki, hazırıq. Mən ötən gecə bu lal dinməzliyə son qoydum. Old Bailey'nin bu ölkəyə onun artıq çoxdan olduğu şeyi xatırlatmaq üçün partlatdım. 400 il əvvəl bizim böyük vətəndaşımız 5 noyabr tarixini əbədiləşdirib. O bu dünyaya xatırlatmaq istəyirdi ki, vicdan, ədalət və azadlıq sadəcə quru sözlər deyil. Bunlar istiqbaldır. Hökumətimizin cinayəti ondadır ki, o sizi qəflətdə saxlayıb. Təklif eləyirəm ki, noyabrın 5-inin hiss olunmadan keçməsinə yol verilməsin.
Əgər siz də mənim gördüyümü görürsünüzsə, mənim duyduğumu duyursunuzsa və eyni israrla həqiqət axtarırsınızsa, onda mənimlə birlikdə mübarizə aparmağı sizdən xahiş edirəm. Biz bugündən başlayaraq düz bir il sonra parlament darvazaları önündə görüşəcəyik və birlikdə onlara elə bir 5 noyabr düzəldəcəyik ki, bunu heç vaxt unutmayacaqlar. Jó estét, London! Először is az elnézésüket... Ez a fészcsatorna! Én is, akárcsak önök. Kedvelem a napi rutin adta kényelmet, a szokás biztonságát, az ismétlés nyugalmát. Mi a fene? Élvezem mindezt, mint bárki más. De az emlékezés napján, mikor felidézzük a múlt jeles eseményeit, melyek valaki halálához vagy keserű kínjához kötődnek, mégis vígan ünnepeljük őket. Gondoltam az idei november 5-ére, melyet ma már sajnos nem ünneplünk. Szakadjunk el a napi rutintól, és beszélgessünk kicsit. Vannak, akik nem akarják, hogy beszéljünk. Kitalálok valamit. Pillanatban egyesek vezényszavakat ordítanak a telefonba, és már úton vannak a fegyveres. Sattler kancellár. A francba! Mert amíg gumibotot használnak párbeszéd helyett, a szavak ereje felbecsülhetetlen. A szavakban rejlik a lényeg. Aki jól figyel, meghallja az igazságot. Az igazság pedig az, hogy valami nagy baj van ebben az országban. Nem igaz? Ön rendelt el, uram! A rendszert ön vitette el minden londoni otthonba! Kegyetlenség, igazságtalanság, intolerancia, elnyomás. Egykor jogunk volt tiltakozni, tetszés szerint gondolkodni. Ma csak cenzorokat és lehallgató berendezéseket látunk, melyek beletörődésre és behódolásra. Kamerák kellenek! Hogy történhetett? Ki a felelős? Egyesek nyilván felelősebbek, mint mások. Rajtuk majd egyszer számon kérik. Persze igaz, hogy mikor a bűnöst keressük, először tükörbe kell tekintenünk. Tudom, miért nem tették. Tudom, hogy félnek. Kéne félne. Háború, terror, betegség. Drága barátaim, millió oka van annak, hogy sikerült elhomályosítaniuk az önök elméjét. A félelem elragadta az önök legjavát, és ezért a főkancellárhoz, Adam Sattlerhez fordultak. Ő rendet és békét ígért mindnyájuknak. Cserébe nem kért más, csak engedelmességet és hallgatást. Nyomozunk, mindjárt bejutunk. Múlt éjjel meg akartam törni ezt a hallgatást. Múlt éjjel én romboltam le az Old Bailey-t, hogy az önök eszébe juttassam, amit elfeledtek. 400 évvel ezelőtt egy nagyszerű ember örökre az emlékezetünkbe akarta vésni november 5-ét. Emlékeztetni akart minket, hogy a tisztesség, igazság, szabadság nem csupán szavak, hanem lehetőségek. Ha önök nem láttak semmit, ha a kormány bűnei nem ismertek önök előtt, azt mondom, hagyják csak feledésbe veszni november 5-ét. De ha látják, mit én látok, érzik, mit én érzek, vágyják, mit én vágyom, kérem, hogy álljanak mellém, mához 1 évre a parlament kapuj előtt. Olyan november 5-ében részesítjük őket, amit sosem felejtenek el. Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že takhle... To je pohotovostní kanál. Stejně jako řada z vás oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času, posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí. Nech mě přemýšlet. Hádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě. Kancléř Sattler. Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně. Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost. Chce to kamery. Jak tomu došlo? Kdo nese vinu?
Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo a vyskalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý, oddaný souhlas. Inspektore, už tam budou. Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou. Добрий вечір, Лондоне. По-перше, вибачте за вторгнення. Це надзвичайний канал. Я розумію багатьох із вас, яка зручна повсякденна рутина, яка безпечна, добре знайома одноманітність, яка спокійна повторюваність. От диявол. Я насолоджуюсь цим, як будь-яка людина. Але сліди минулого... Хто це, мамо? Зазвичай пов'язані з чиєюсь смертю і завершенням жорстокої, кровопролитної боротьби залишаються у пам'яті людей. І ті відзначають їх як свята. Я подумав, що ми можемо відзначити 5 листопада. Дату нині, на жаль, призабуту. Давайте відійдемо від буденного життя і трохи поговоримо. Звісно, знайдуться ті, хто не бажає нашого спілкування. Я вважаю, що вже віддають накази. Треба щось вигадати. По телефону, і люди зі зброєю скоро почнуть їх виконувати. Канцлер Саттлер. Прокляття. Чому? Тому що, хоча замість розмови можна використати дубинку, слова ніколи не втратять свою силу. Слова передають зміст і промовляють істину тим, хто їх чує, а істина проста. З нашою країною коїться щось погане, жахливе. Ви так вирішили, сер? Це ваш наказ, його видно по всьому Лондону. Нетерпимість і гноблення в Україні, де колись була свобода інакомислення, де людина могла говорити те, що вона думає, тепер владарює цензура і тотальний нагляд, що примушує до покори і нав'язує відсутність опору. Знаю, нам потрібні камери. Як це сталося? З чиєї вини? Безперечно, хтось причетний до цього більше, ніж решта. І вони свого часу відповідатимуть. І все ж таки скажемо правду. Якщо ви хочете побачити винуватця, достатньо просто поглянути у дзеркало. Я розумію, чому ви так чинили. Я знаю, вам було лячно. Хто б не злякався війни, терору, хвороб. Тисячі бід, наче змовились збити вас зі шляху істинного і позбавити здорового глузду. Страх підкорив вас, і в паніці ви кинулися до нинішнього верховного канцлера. Він обіцяв вам подарунок. Він обіцяв мир. І натомість він хотів лише вашої мовчазної, покірної згоди. Інспекторе, їм залишилось небагато. Вчора ввечері я перервав мовчання. Вчора я знищив Олд Бейлі, щоб нагадати нашій країні про те, про що вона забула. Понад 400 років тому істинний громадянин мав намір назавжди закарбувати 5 листопада в нашій пам'яті. Він сподівався нагадати світові, що чесність, справедливість і свобода – це не просто слова, це життєві принципи. Отже, якщо ви нічого не помічаєте, якщо злочини нинішньої влади для вас не є очевидними, можете проігнорувати дату 5 листопада. Але якщо ви бачите те, що бачу я, відчуваєте те, що відчуваю я, і вам дороге те, що й мені, тоді я пропоную приєднатися до мене рівно за рік, біля входу в парламент. І тоді всі разом ми влаштуємо таке 5 листопада, яке вже ніколи не забудеться. Good evening,
Dobry wieczór, Londyńczycy. Wybaczcie tę przerwę w programie. Kanał awaryjny. I ja, wzorem wielu z was, cenię sobie komfort rutyny, bezpieczeństwo tego, co znajome, błogość powtarzalności. Lubię to, jak każdy z was. Kto to? Obyczaj czczenia przeszłych wydarzeń związanych zwykle z czyimś zgonem lub z końcem krwawej walki przynosi nam miły dzień wytchnienia. Pomyślałem, by uczcić 5 listopada, dzień, który odszedł w niepamięć, wyrywając się na chwilę z rytmu codzienności, by zasiąść do rozmowy. Niektórzy jednak nie chcą, byśmy rozmawiali. Myśleć. Zapewne już słychać w słuchawkach rozkazy, a zbrojne oddziały ruszają w drogę. Kanclerz Sattler. Choć można zamienić argumenty na ciosy pałki, słowa zawsze zachowują swoją moc. Słowa niosą za sobą znaczenie, a tym, którzy umieją słuchać, zwiastują prawdę. A prawda jest taka, że w tym kraju dzieje się coś niedobrego. Sam pan chciał, by sygnał docierał do każdego odbiornika. Okrucieństwo i nieprawość, nietolerancja i ucisk. Dawne prawo do sprzeciwu, wolność mowy i myśli zastąpili cenzorzy i system nadzoru wymuszający uległość. Dajcie kamery. Jak to się stało? Kogo obwiniać? Są osoby mniej i bardziej winne. Te ostatnie za to odpowiedzą. Ale tak naprawdę, jeśli szukacie winnych, wystarczy przejrzeć się w lustrze. Wiem, czemu to zrobiliście. Wiem, że się baliście. Kto by się nie bał? Wojna, terror, zaraza. Miriady problemów tłumiących w nas zdolność kojarzenia faktów i zdrowy rozsądek. Zmroził was lęk i w panice zwróciliście się do obcego kanclerza, Adama Sattlera. Obiecał wam porządek i pokój w zamian za waszą cichą, pokorną uległość. To kwestia sekund. Wczoraj przerwałem tę ciszę. Wczoraj zniszczyłem gmach sądu, by przypomnieć krajowi to, o czym zapomniał. 400 lat temu pewien zacny obywatel postanowił wbić nam w pamięć dzień 5 listopada. Chciał przypomnieć światu, że równość, prawość i wolność to coś więcej niż tylko słowa. To punkty odniesienia. A zatem, jeśli nic nie widzicie, jeśli zbrodnie tego rządu są wam nieznane, pozwólcie, by 5 listopada mijał niezauważony. Ale jeśli dostrzegacie to samo co ja, jeśli czujecie to, co ja czuję i dążycie do tego samego co ja, stańcie przy mnie za rok od dziś przed bramami parlamentu, by urządzić im 5 listopada, który nigdy nie odejdzie w zapomnienie.